जय जगन्नाथ हिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आपण माने देखुचंती एक गुरुत्वपूर्ण चिट्ठी जहाँकि रही शिशु सेविका नियुक्तिर गाइडलाइन। आपण माने देखि पारुछंती लेटर नंबर अछि 23,229, तारीख अछि 20/8/2025। एही चिट्ठी आधार रे आमर शिशु बाटिकार गाइडलाइन रही शिशु सेविका नियुक्ति पाए। वर्तमान आमे देखिबा ओडिया रे यार विस्तृत विवरणी आपण माने जानि परिबे। देखंतु एठी कोन लेखा अछि ना ओडिशा सरकारक शिक्षा और गणशिक्षा विभाग रे एक प्रस्ताव निर्देशिका जहाँकि शिशु सेविका नियुक्ति संपर्कीय निर्देशावली रही। परिचय अछि कोन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 एनईपी 2020 एवं निपुण ओडिशा मिशन रो लक्ष्य को ध्यान रे रखी प्राथमिक शिक्षा एफएलएन और शिशु शिक्षा ईसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को शक्तिशाली करने पाई ओडिशा सरकार केतेक मुख्य पदक्षेप नहीं। 25-26 शिक्षा समय प्रथम थर पाई सरकार विद्यालय गुड़िकरे श्रेणी प्रथम थिबा स्कूल गुड़िकरे शिशु बाटिका खोला जाइछि जेउठी 5-6 वर्ष वयस्क पिला माने प्री स्कूल शिक्षा पाई परिबे। शिशु सेविका थिबा सरकारी विद्यालय गुड़िकरे शिक्षक मानकु सहाय्य करिबा एवं पिला मानकर शिक्षार उन्नति करिबा पई शिशु सेविका जहाँकि अण शिक्षागत श्रेणी कक्ष सहायिका बोली कुहाजिबो तांकु नियुक्ति दिया जिवो। एबे देखिबा लक्ष्य कौन रही। शिक्षक मानकु श्रेणी कक्ष परिचालना और पिला मानकर जत्न रे सहाय्य करिबा होउछि तांकर कार्य माने सेही लक्ष्य उद्देश्य रे सेही लक्ष्य रे एही शिशु सेविका नियुक्ति हेबो। प्राथमिक श्रेणी कक्ष रे शिक्षक मानकु शिशु शिक्षा एवं दैनंदिन कार्य रे सहायता देबा हेउछि एही शिशु सेविका नियुक्तिर लक्ष्य। सेमानकर कर्तव्य कौन देखंतु ना पिला मानकु सुरक्षित स्नेहपूर्ण एक परिवेश देबा, शिक्षक मानकु पिला मानकु स्वागत सफा सुतरा रखिबा एवं कार्यक्रम रे सहाय्य करिबा, दुखी पिला मानकु सांत्वना देबा, खेलना पुस्तक चार्ट इत्यादि जोगेई देबा, पिला मानकु टॉयलेट बा बाहर को नेबा, पिला असुस्थ बा विब्रत हेले शिक्षकंकु जणाइबा, श्रेणी कक्ष और श्रेणी सामग्री सफा रखिबा हेउछि तांकर दायित्व। एथि सहित आमे देखिबा तांकर योग्यता कौन। शिशु सेविका श्रेणी 1-2 रे 30 रु 100 छात्र छात्री थिले 1 जन सेविका रहिबे एवं 100 रु जदि अधिक अछि 2 जन सेविका रहिबे। एहा ठारू अधिक नियुक्ति पाई जिला शिक्षा अधिकारी और जिलापालଙ୍କ अनुमोदन आवश्यक। सांग माने एठी गोटे डाउट क्रिएट होउछि। देखंतु एठी देइछि 30 रु 100 छात्र छात्री को जणे सेविका। तार एठी आमे कहि परिबा जोठी 30 रु कम पिला थिबे सेठी शिशु सेविका नियुक्ति दिया जिवो ना नाही। एहा रहिछि गोटे द्वंद्व। वर्तमान देखिबा नियुक्ति प्रक्रिया कौन रही ना तांकु एसएमसी द्वारा यही सेविका नियुक्ति हेबे। एसएमसी रे 2-3 सदस्यों उपस्थिति रे एक प्रस्ताव गृहीत हेले तापरे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेठी उपस्थित रहिबे एवं आमर नियुक्ति प्रक्रिया हेबो। तांकर योग्यता कौन रहिबा आवश्यक ना से जणे भारतीय नागरिक होइथिबे पुणी तांको 18 रु 45 वर्ष बयस हेइथिबो, स्कूल रो निकटवर्ती अंचल बासिंदा हेथिबे, से साक्षर हेथिबे, पढ़ी लिखि पारुथिबे, संतक करि पारुथिबे जहा फल कि से माने शिक्षक शिक्षयित्री को कार्य रे सहाय्य करि परिबे। एहा सहित शारीरिक मानसिक भावे सुस्थ होइथिबे, ओडिया किंबा स्थानीय भाषा मध्य कहि पारुथिबे। काहाकू अग्राधिकार दिया जिवो देखंतु एससी एसटी किंबा अन्य जातिर निराश्रया महिला, गरीब अविवाहित माँ जहाँकर आउ किछि आश्रय नथिबो, तापरे गरीब छड़ा छड़ी और परित्यक्त महिला जदि तांकर हजबैंड ताकू छाड़ी जाइथिबे बा से विडो होइथिबे तो सेमानंकु आग प्रायोरिटी दिया जिवो आउ एससी एसटी उपरे गुरुत्व दिया जिवो। अयोग्यता कौन तांकर रहिबा आवश्यक कौन हेले सी एही काम करिबाकू अयोग्य हेबे ना 60 वर्ष रु तांको जदि अधिक बयस हेतिबो किंबा तांको जदि गुरुतर रोग कौन तांको पाखरे थिबो बा एसएमसी सभ्य सरकारी कर्मचारी बा नेतांको परिवारर सदस्य से जदि
ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀ ବା ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଯଦି ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ନା ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ନା ଏସ୍ଏମ୍ସି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଓଡିଓଙ୍କ କ୍ରମଶଃ ଅପିଲ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସେବିକା ସ୍କୁଲ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଅନୁପସ୍ଥିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ସିଏ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ରହିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରାଯିବ। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ରହିଛି ଆମର ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଡୁଏଲି ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍, ତାକୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଆଣିବେ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଏହା ସହିତ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଥିବ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସକୁ କପି କରିକି ମାନେ ସେଇ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପିକୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।